Okay, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sambung dengan kita punya lesson. Actually now it's lesson number 2 tentang pasal soft, dan kita kena ingat balik pasal soft tu ya. Seperti kita tengok pasal kalimatnya. Apa-apa kalimat kita kena ingat yang bahawa dia terdiri pada 3 ya, fi'il, kumpulan kategori fi'il, isim dengan harf. Sekarang ni kita sedang kaji pasal harf. Dan fi'il madi sedang dia ada 3 ya. Harf tu fi'il tu ada 3, fi'il madi, fi'il mudhari dengan fi'il amr. Jadi sekarang kita kaji pasal fi'il madi. Dan fi'il madi tu dia past tense ya, maksudnya perbuatan yang sudah berlaku ya, perbuatan masa lepas. Kalau fi'il mudhari tu dia adalah perbuatan yang sekarang ataupun masa depan ya, present ataupun future tense. Kalau amr ataupun nahi tu dia basically perintah ataupun larangan. Jadi kita sekarang ni masih lagi dengan fi'il madi. Dan dalam fi'il madi tu, apa-apa fi'il madi tu, dia sebenarnya kalau kita menggunakan perkataan fa'ain dengan la, dia sebagai acuan. Ya? Maksudnya, apakah position fa, position ain dengan position lam. Dan kita boleh tukar. Ya? Kita boleh tukar dengan huruf-huruf lain. Untuk dalam position fa, ain dengan lam, untuk mendapat makna perbuatan yang lain, ya, makna perbuatan yang lain. Dan lagi satu saya nak ingatkan bahawa kalau apa-apa fi'il madi ni, apa-apa fi'il, dia melibatkan siapa pembuat dia, siapa fa'il dia, ya. Sama ada fa'il tu dalam isim alam, ismul alam. Ismul alam tu maksudnya nama seseorang, dia pembuatnya. Ya, kata saya nak cakap fa'ala, katalah saya cakap fa'ala Ismailun. Jadi pembuat dia ialah Ismail. Tapi katalah saya tak cakap, saya tak nak bagi nama isim, saya nak pakai domir, ganti nama, personal pronoun. Jadi fa'ala tu, kata saya berhenti fa'ala saja, maksudnya dia, he had done. Dia telah buat. Dia tu seorang lelaki. Ya, dia telah buat. Kata saya nak cakap fa'alat Rosita. Maksudnya, saya boleh choice, saya cakap Rosita. Maksudnya Rosita tu dia lah pembuat. Jadi, fa'alat Rosita. Kenapa fa'alat? Sebab nombor 4, sebab dia adalah seorang perempuan. Rosita tu seorang perempuan. Jadi, katalah fa'alat Rosita. Tapi katalah saya tak nak sebut Rosita. Saya nak cakap ganti nama her ataupun she ya. Dia perempuan. Jadi, saya berhenti fa'alat. Tak payah saya nak tambah dengan ismul alam tu. Ya, maksudnya ingat ismul alam tu ialah the proper noun, proper name. Kita belajar pasal isim tu. Jadi saya tak payah nak letak ismul alam tu. Jadi saya hanya berhenti fa'alat. Jadi dia ada jadi ganti nama. Pembuat tu dirujuk dalam bentuk personal pronoun ataupun ganti nama. Lepas tu kita tengok perbuatan dia. Lepas tu kita nak tahu perbuatan tu adakah masa lepas, masa sekarang ataupun masa depan. Ya, past, present or future. Dan kita nak tahu juga sama adakah perbuatan tu sentiasa ataupun dia sekali. Dia ada permulaan, dia ada pengakhiran dia, lepas tu that's it. Dia dah buat. Ya, contohnya. Jadi kita dah belajar pasal ni. Dan kita, one of the thing kita belajar juga bahawa, ya, one of the most important thing yang saya nak highlight ialah dia bukan pattern dia fa'ain dengan lam tu, position fa'in, position ain dengan lam tu, kita panggil ni ialah huruf akar ataupun root letters. Dia 3, trilateral. Dan kalau dia sahih, maksudnya yang saya nak cakap tu, kalau dia sahih, maksudnya dia tak melibatkan huruf waw, huruf hamzah ataupun huruf ya. Selagi tak ada waw ataupun hamzah ataupun ya dalam posisi fa'an dengan lam, dia dianggap sebagai sound, ya, dia sebagai sound. Maksudnya regular lah. Tetapi kalau ada waw, ya dengan hamzah, kita ada dia punya hukum sah tu dia lain sikit. Dia lari sikit daripada congregation yang table yang kita bagi tu. Jadi dia ada variasi ya dalam pada ain. Jadi kalau fi'il madi variasi daripada ain. Jadi fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula. Jadi ini yang kita kena tahu. Jadi kalau bab dia, pattern dia punya pattern. Saya dah ceritakan pasal bab ya pada wazan. Wazan tu pattern, bab tu bintui. Jadi kalau kita tengok fa, jadi kita tahu dia punya kumpulan fa tu, dia kena semua fathah. Fa'ala. Ya, contohnya fatahah,
Ja'ala, rafa'ah. Kalau bab dia adalah sin, huruf tengah ain tu dia kena ada kasrah. Jadi sami'ah contohnya, sami'ah ataupun amilah. Contoh, dia telah dengar. Kalau kaf, kaf dia jarang, very rare. In fact dalam Quran pun tak ada yang karomah tu, tapi kita gunakan karomah tu sebagai pattern. Jadi bahagian ain tu dia adalah fa'ula. Jadi kita bagi contoh ialah karomah, karomah. Jadi kita dah study. Contohnya katalah kita nak tahu fathah tu ialah bab dia adalah fa. Kita dah buat semua tahu Fathah, fathah, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuna, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Jadi bab dia adalah fa. Kalau kita pergi bab sin tu, jadi kita contoh sami'ah jadi itulah sin. Sebab sin tu kita ambil daripada, kita petik daripada sami'ah tu. Sebab jadi kalau kita tengok sin tu, kita tahu yang huruf tengah tu mesti ada kasrah. Dia tak boleh ada fathah. Jadi conjugation sama juga yang macam di atas. Jadi sami'ah, sami'ah, sami'u, sami'at, sami'ata, sami'na, sami'ta, sami'tuma, sami'tum, sami'ti, sami'tuma, sami'tunna, sami'tu, sami'na. Jadi itu sama. Jadi kalau kat rumah tu jarang, tapi saya saja buatlah exercise tu. Dari segi meaning tu dia tak ada, sebab kat rumah tu dia tak make sense. Sebab selalu orang menggunakan perkataan akroma, kita tak belajar lagi. Sebab ini masih lagi mujarad, sulasi mujarad. Maksudnya dia basic. Kita tak pergi lagi pada sulasi mazid fi. Jadi kalau mazid fi tu dia ada akroma. Itu lebih common. Yang lebih banyak terjumpa. Akroma. Ataupun koroma, koramna, koram. Dia ada ro tu, dia ada koroma tu, ro tu ada dua, ada sabdu, ada dua. Jadi dia 4. Jadi yang karoma tu dia very rare. Tapi kita buat ni sebagai exercise saja. Jadi kalau saya gunakan karoma, jadi karoma, karumu, karumat, karumata, karuna, karumta, karumtuma, karumtum, karumti, karumtuma, karumtunna, karumtu, karumna. Jadi sekarang saya nak buat satu exercise. Jadi siapa ada volunteer tak? Kita menggunakan sin, bab sin, tapi kita menggunakan perkataan amilah. Anybody nak ni? Jadi saya stopkan the recording supaya tak ada siapa sudah ni.